guys! Hi. This is my cousin Joanna. Hi. Joke lang. So, today's video is we're gonna play Murder Mystery 2. Innocent. So, pretend kami og teamer kay wa mo kami buhaton. We're very bored. So, okay. Let's start. Oh, the murderer is the Jollibee in the world. The murderer is the Jollibee, run! Bilat. Wala, asa na murder? Asa na murder? Asa murder? Bilat. Oh, may naka-escape ako sa murder. Ay! Malak ka mo, guys. Okay, guys. So, oh my gosh, we're very lucky. So, ano guys, wa man tamay mo kay ang akong Where's the wifi sheriff? is not good very much. Patay na ako, dahil. Is there timer? Is there timer? Joke. Sorry. So, okay. Guys. So guys, dire siya mo kadto kay para kami i-kill. You know, hindi kami mapakill reach. Oh, guys. So, asa nang gun? Uy. Uy, asa nang gun? So, yawa mo kami makita sa gun. So, wala may nakakita kung asa na. Alo, di pugo, log. So, uy, log. Uy, okay, ara nang Iwampang ka karon, ha? Okay, sige. Muwampang kami karon og escape maze. Ano to basta? Family feud. Sure. So nga ako giuna mo kay nakita mo na gitong bayi. Pag giuna mo, i-waste ko na yung candle. I love cheese. This is my kingdom come this. Timer kasi mo ko. I don't know, you miss. So lakat di Joanna, lakat di uy. Lakat di Joanna. Gaga lakat di Jo. Why are you not coming for me, bitch? Okay, so nadaog siya kay Timer maguni oy. No, it's a hako. So, nadaog si picture Jollibee. So, dito namin ni Joanna. I'm gonna eat you, ikik. Nam. Hi guys. Hello guys. You want some? No, I don't want it. So, I really like to be ma-murderer ko. So, mo-pretend kami og teamers kasi bored kami kaayo kasi nang ano daan ng kami mo. So, uy, murder! Innocent! Uy, murder! Oy, teamer, ha? Giya. I-ruin ko niya yung mga teamers ng dipunggos niyo. So, i-ruin ko niya na sila. So, ali din ganjo. Dali, Ajo! Dali, gano. Dali. Nakat dali. Go. Yan. Dali. May boss lot. Dali, Ajo. Go. Dali, ay! Dali, Nakuha mo na? Yes, sir. Sida ali ili bili. I'm so good at this, B. So, baka kita na ng duwa, oy. So, this is the best. Wait lang, mangita ko may B. Ako mag-check, ha? Okay, no problem. So, that's voice is for my brother, Wisdom, you know. Oy, hindi ka bitiro ko. Let's aim. Ano din isa? Wait lang, may isa pa pala. Sorry, wait lang. Ano din sa mister? Okay, ay, dito. Yo! Ay, tuwa! May tuwa pa! Manawa na! May tuwa pa! May daw sila. Gagago na. So guys, it's okay lang guys kasi buang na siya guys. So, pag-present lang ako. So last round guys is mag tayo mag swing. mag. Hey, go swing. Paano ito ka lang pinatabo? We won. So guys. Uy, murder liwat. Be? Yan, murder ko. Murder. Ano din ako na? Ano din yun? Ano din sheriff? Uy, ako ni sheriff. Ikaw sheriff? Yeah. Dili ko ada pag-kill ha kay you know ang kalbo na kill. No, hindi ko pag... Ay! Wait, hindi ta mabuyan niya, bubo ka. Joke lang guys. Uy! Char guys. Tinta sa out. Char guys. Okay. So, wait, baka binanago dito. Okay, so basi kita na ng duha oy. May ngita mo kamuda no ganun sa. Char. Okay guys. Ano din sa desk? Ha? Sa wall. Yo, makita na lang ko tatlo bilang guys. So, basig may ano diyo? Wala. Ular. Kita na tatlo. Wala pa kuha. Wait lang. Go. 3, 2, 1, go. Uli niyo ko pagpapya ha. Hindi ko bala. Hindi ka pa. Since you kill me in the postay. Ay, bilis na bilord. Ay. Ay, hindi! Ay. Ano siguro saan? Asa man natawa ninyo sa specter. Dead, yo. Sa lobby? Ay, di punggis. Dapat tras out din mo with dad. Okay guys, so ang isa guys, sa lobby. Lagi basta pa. Madal McDonald wifi. So mukamp na lang ta dire. Mukamp na lang ta. Guys, uy, bakalag ako. Wait lang. Bakalag ako. Okay. So thank you for watching guys. Bye, Bye, baby. Okay, bye.